Saya ajak kita membuka Alkitab kita dari Galatia pasal yang keempat. I invite us to open our Bibles to Galatians chapter 4. Kita akan membaca sekali di dalam bahasa Indonesia Galatia 4 ayat 4 sampai 7. Galatians 4 verses 4 to 7, we will read this once in Indonesian Dan juga kemudian sekali di dalam bahasa Inggris. and then once in English. Galatia 4 ayat yang ke-4 sampai yang ke-7. Galatians 4 verses 4 to 7. Mari saudara-saudara yang berbahasa Indonesia membaca bersama-sama dengan saya. So those of you who have an Indonesian Bible, please read with me. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Galatians 4 verses 4 to 7. But when the fullness of time had come, God sent forth his Son, born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law, so that we might receive adoption as sons. And because you are sons, God has sent the Spirit of his Son into our hearts, crying, Abba, Father. So you are no longer a slave, but a son, and of a son, then an heir through God. Mari kita berdoa sekali lagi, mohon pimpinan Tuhan. Let us pray once again and plead for God's blessing. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Kau sediakan bagi kami. Our Father in heaven, we are grateful for this new day that you've prepared for us. Kasih setia Tuhan yang baru setiap hari boleh kami rasakan. Your loving kindness that is new every morning, we can feel it. Di tengah segala tantangan, kesulitan yang kami hadapi, In the midst of all the challenges that we face, Engkau menyertai, memimpin, dan tidak pernah meninggalkan kami umat-Mu. you are always with us and you never leave us as your people. Dan kami bersyukur pagi ini kami boleh datang kepada Tuhan untuk beribadah dan saat ini siap untuk mendengarkan firman-Mu. We're grateful this morning we can come to worship you and ready our hearts to hear your word. Tuhan berkati setiap kami. Lord, bless each one of us. Berbicaralah kepada setiap kami. Speak to each one of us. Berilah firman-Mu kepada kami. Give us your word, Karena tanpa firman-Mu kami akan binasa. because without your word we would be destroyed. Tanpa firman-Mu kami akan tersesat di dalam dunia yang berdosa ini. Without your word we would be lost in this world of destruction. Tuhan yang berkati dan pimpin hamba-Mu dan juga penterjemah boleh menyampaikan firman Tuhan dengan setia dan dengan urapan dari Roh-Mu yang kudus. Lord, bless your servant and also the interpreter, that we may be able to preach your word with truth and with anointing from the Holy Spirit. Sehingga setiap kami boleh dikuatkan, dihiburkan, ditegur, dan dibangun iman kami di dalam Tuhan. That each of us may be strengthened, comforted, rebuked, and built up in our faith. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. In the name of the Lord Jesus we pray and we give thanks. Amin. Amen. Saudara sekalian, kita sangat bersyukur hari kemarin kita sudah mengikuti kebaktian Natal bersama-sama. Our brothers and sisters, we are grateful that we have been able to have our Christmas service yesterday. Bagi saya itu adalah saya sangat menikmati kebaktian Natal kemarin. I really enjoyed the Christmas service yesterday, Khususnya karena saya tidak harus berkhotbah kemarin. especially because I did not have to preach. Dan Pak Andrew yang sangat serius dan sangat bergumul untuk kebaktian kemarin. It was Pastor Andrew who very seriously struggled with yesterday's service. Kita bersyukur firman Tuhan yang sangat jelas dan sangat powerful boleh diberitakan bagi kita sekalian. So we are grateful that the word of God, which is so powerful, has been clearly preached to us. Harap kita boleh terus mendoakan orang-orang yang sudah datang dan sehingga mereka boleh sungguh meresponi akan firman yang sudah diberitakan. I hope that we can continue to pray for the people who came so that they would be able to respond to the word of God which is preached. Firman Tuhan yang kemarin dikotbahkan boleh saya katakan memakai istilah theology from below. The word of God which was preached yesterday, I can say was preached from theology from below. Yaitu maksudnya adalah
Pak Andrew mengapproach berita Natal itu untuk mulai dengan mengerti akan apa yang ada di dalam hati dan jiwa manusia. The meaning of this is that Pastor Andrew preached the word with an understanding of the foundations of the human heart. Sehingga kemudian dari pergumulan manusia, dari keadaan daripada manusia, lalu dibawalah kepada firman Tuhan, kepada kehendak Tuhan. So with the struggles of humanity and with the nature of humanity, we were then built up to meditate upon the word of God. Tetapi hari ini saya akan berkhotbah apa yang disebut sebagai theology from above. But today I will preach with a method called theology from above. Yaitu saya tidak akan mulai dari kehidupan kita, struggle kita, tetapi saya akan mulainya dari firman Tuhan. I'm not going to begin with our struggles and our lives, but I will begin with the scripture. Dan kemudian membawa kebenaran firman itu teraplikasi di dalam hidup kita dan pergumulan kita sehari-hari. And I'll bring the truth of that word and its applications into our daily lives. Ini dua approach, theology from above, theology from below, dua-duanya dibutuhkan di dalam konteks yang berbeda-beda. These two approaches, theology from above and theology from below, are required in different contexts. Karena itu saudara sekalian, kita langsung mulai di dalam apa yang Galatia katakan kepada kita untuk mengerti apa arti Natal bagi kita. So because of that, we will immediately begin in Galatians to see what the meaning of Christmas is for us. Ayat yang keempat, di situ Paulus mengatakan, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. In Galatians chapter 4, the Apostle Paul says, but when the fullness of time had come, God sent forth his son, born of a woman, born under the law. Yang pertama kita boleh melihat di sini adalah Natal adalah kelahiran Yesus Kristus datang ke dalam dunia adalah penggenapan daripada janji Allah. The thing we can see here is that Christmas, the birth of Jesus Christ to earth, is the fulfillment of Scripture, Of the promise of God. of the promise of God. Nah ini juga tentu poin yang ketiga yang pendeta Pak Andrew katakan di dalam khotbah kemarin. That Bukan? was the third point that Pastor Andrew had in his sermon yesterday, was it not? Dan di sini kita melihat kedatangan Kristus memang adalah penggenapan janji Allah yang sudah dinyatakan begitu lama dan begitu banyak di dalam perjanjian lama. Here we see that the coming of Jesus Christ was a fulfillment of the promise of God, which had been written in the scriptures many years ago. Kemarin Pak Andrew mengutip ada seorang yang meneliti ada berapa banyak janji daripada perjanjian lama yang digenapi di dalam kedatangan Kristus. Yesterday, Pastor Andrew quoted a person who had counted how many prophecies Jesus had fulfilled from Scripture. Dan bagaimana seluruh nubuat daripada perjanjian lama itu boleh digenapi dengan satu orang itu kemungkinannya sangat kecil. And how all of the prophecies in the Old Testament being fulfilled in one person was such a very slim chance. Hampir tidak mungkin itu terjadi, begitu rumit, begitu banyak, tetapi begitu detail digenapi seluruhnya di dalam kelahiran dan kehidupan dan kematian daripada Kristus. It was almost impossible. It is so complex. There are so many prophecies, and yet it was all fulfilled in detail through the birth, the life, and the death and resurrection of Jesus Christ. Ada yang mengatakan kalau saudara beli loto, di sini ada loto nggak? Ada ya. Kalau saudara beli loto dan dapat menang loto itu, lotre itu, maka kemungkinannya saudara menang adalah lebih kecil daripada saudara setelah kebaktian keluar ke sambar petir. So there are people who say that when you buy a lotto ticket, the chance of you winning lotto is slimmer than the chance of you walking out here today and getting hit by thunderbolt. Tetapi kedatangan Kristus ke dalam dunia dengan seluruh nubuat perjanjian lama yang begitu rumit, begitu detail, itu bahkan lebih kecil lagi dengan kemungkinan itu. But the coming of Christ, fulfilling all of these prophecies that are so complex and so detailed, had even a slimmer chance than that. Tetapi memang ini adalah janji Tuhan, ini adalah memang perkataan Tuhan, maka berapa rumitnya, berapa kecilnya kemungkinan dari pikiran manusia, pasti 100% akan tergenapi. But this is the promise of God. This is the word of God. And so regardless of how complex and how detailed these prophecies are, it would definitely be fulfilled. Bahkan memang di dalam nubuatan perjanjian lama seringkali perkataan-perkataan nabi itu memakai bukan dengan grammar future. Meskipun ini belum terjadi, tetapi dia tidak memakai dengan grammar masa yang akan datang.
In fact, in the Old Testament, many of the prophecies from the prophets were not written in a future tense, tetapi memakai grammar secara past tense. but it is written in a grammar with past tense. Jadi meskipun belum terjadi, tetapi perkataan daripada Nabi yang adalah perkataan Tuhan itu sendiri adalah seolah-olah dia as good as, seperti sudah terjadi. So even though it had not been fulfilled yet, the word of the prophet, which was the word of God, was written as if it is as good as it has already happened. Janji yang pertama tentu kita mengetahui kedatangan Kristus itu dijanjikan persis di dalam pertama kali ketika manusia jatuh di dalam dosa, di dalam Kejadian pasal yang ketiga. We know that the first promise that was fulfilled was written about in Genesis about the coming of Jesus Christ. Dan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, langsung Allah Bapa menjanjikan bahwa akan ada juru selamat yang datang yang akan memecahkan kepala si ular. When Adam and Eve sinned, God immediately promised that he would provide a son who would crush the head of the serpent. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunanmu akan meremukkan tumitnya, sedangkan keturunan perempuan itu akan meremukkan kepalamu. I'll provide enmity between your descendants and this woman's descendants. And the serpent's descendant will bite the heel of this descendant, but the woman's descendant will crush the head of the serpent. Dan setelah itu begitu banyak janji-janji tentang kedatangan benih daripada perempuan itu yang akan menyelamatkan manusia dari dosa mereka. Now that there were so many prophecies about the seed of this woman who would crush the head of the serpent and bring salvation to mankind. Saudara sekalian, tetapi Paulus di sini memfokuskan kepada satu hal. But Paul here focuses on one thing. Ketika Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan, ditegaskan di sini dia adalah seorang yang takluk kepada hukum Taurat. When God sent his son who was born of a woman, it is made clear that he is someone obedient to the law. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima atau diadopsi menjadi anak. He was sent to redeem those who were under the law so that we might receive adoption as sons. Saudara sekalian, mengapa Kristus datang ke dalam dunia? So why did Jesus Christ come into the world? Di sini kita mau merenungkan bahwa dia datang untuk menebus kita yang takluk pada hukum Taurat. Here we meditate that he redeemed us who were under the law. Apa artinya orang-orang dan saudara manusia yang takluk kepada hukum Taurat? What does it mean to be human beings who are born under the law? Artinya adalah kita semua adalah orang-orang yang telah berdosa, yang telah melanggar hukum Taurat, sehingga kita adalah orang-orang yang patut dihukum oleh Tuhan yang adalah Allah yang memberikan hukum Taurat kepada manusia. It means that we are sinful people. We have broken the law and we deserve to be punished by the God who has given us these laws. Kita tahu hukum Taurat adalah hukum yang baik, yang adil, yang benar, karena hukum itu adalah merefleksikan akan diri Allah sendiri. We know that the law is good and just and fair because it is a reflection of God himself. Tetapi ketika hukum Taurat diberikan kepada manusia yang berdosa, But when the commandments were given to sinful man, hukum Taurat yang kudus, yang adil itu datang kepada manusia yang berdosa, yang sudah melanggar akan kehendak Tuhan. this holy and fair law were given to human beings who have broken the law. Maka hukum itu datang bukan menyelamatkan kita, tetapi justru mengkondem kita. As the law came and it did not save us, but it condemns us. Dan inilah menjadi sekali lagi keunikan daripada iman Kristen dibandingkan dengan iman-iman atau kepercayaan-kepercayaan di dalam agama apapun. And this once again is a uniqueness of the Christian faith compared with any other faith. Kita kalau kita mengerti agama-agama itu semuanya mengajarkan kebaikan. If we understand different religions teach about goodness. Tetapi kita tahu bahwa problem daripada manusia bukan manusia tidak tahu apa itu yang benar, apa itu yang baik. But we know that the problem of mankind is not that we do not know what is good and what is right. Agama-agama dalam dunia ini salah di dalam satu hal yang paling mendasar. The religions of this world are wrong in the most foundational thing. Mereka berpikir bahwa persoalan manusia adalah masalah di dalam perbuatannya.
They think that the problem about humankind is their actions. Karena itu untuk menyelesaikan masalah perbuatan manusia harus diberitahu, jangan berbuat salah, jangan berbuat dosa, tetapi berbuatlah apa yang baik, berbuatlah apa yang benar. And so to fix the problem of bad deeds, people need to be told what they ought not to do, that they need to do good things. Tetapi Alkitab mengatakan problem manusia jauh lebih dalam daripada hal itu. But the Bible states that the human problem is much deeper than that. Seperti Pak Andrew kemarin juga katakan bahwa problem daripada manusia adalah di dalam hati manusia yang paling dalam. So just Pastor Andrew preached the other day that the problem of humankind lies within the heart of man. Memang persoalan kehidupannya banyak yang juga tidak beres, Yes, there are many things about their lives that are not quite right. tetapi problemnya jauh berakar di dalam hati manusia yang berdosa, yang tidak menyukai Tuhan, tidak mengasihi Tuhan, dan menganggap segala sesuatu di luar Tuhan itu lebih berharga. But the problem is rooted in the heart of man that hates God, that does not want to obey God, and views everything else as more desirable as God. Sehingga ketika hukum Tuhan yang benar, hukum Taurat yang benar itu datang kepada manusia, itu justru mengkondem manusia, karena manusia sudah melanggar akan seluruh perintah dan kehendak Tuhan itu. So when the law of God came to humankind, it actually condemned us because we have broken this perfect and holy law. Di dalam hukum Taurat itu hampir seluruhnya berbicara dengan dikatakan secara negatif. Everything in the commandments are spoken of from a negative light. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Do not have any other gods before me. Jangan membuat patung dan menyembah kepadanya. Do not build idols and worship them. Jangan mencuri. Do not steal. Jangan berzina. Do not commit adultery. Jangan mengingini barang sesamamu. Do not covet. Hampir seluruhnya perintah hukum Taurat itu memakai istilah negatif. Jangan, 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 jangan. Almost all of the laws are written from the negative. Don't, and don't. Itu artinya juga mengasumsikan bahwa manusia sudah melanggar akan perintah itu. This also shows that there is an assumption that human beings have already broken the law. Jangan berzina, mengasumsikan bahwa manusia sudah berzina, karena itu diperintahkan jangan berzina. Do not commit adultery assumes that human beings have committed adultery, and so they have to be told not to do it. Itulah hal yang penting kita mengerti, bahwa manusia adalah manusia yang berdosa, dan segala kebenaran yang datang kepada kita justru makin mengkondem kita, bahwa kita betul-betul orang yang berdosa dan upah dosa adalah maut atau kematian. That is something that we have to understand, that we are all sinful beings, and that when the commandments come to us, it in fact condemns us even more because we are sinful creatures who have broken this holy law. Inilah hal yang pertama yang kita harus mengerti, mengapa Kristus datang ke dalam dunia. This is the first thing that we have to recognize about why Jesus Christ came to earth. Mengapa dia datang menjadi manusia, lahir dari seorang perempuan, dan asumsinya juga dia menebus manusia melalui kematiannya di atas kayu salib. Why he was born of a woman, and the assumption is also why he died on the cross. Karena manusia tidak bisa diselamatkan dengan dia mentaati segala perintah Tuhan yang benar itu. Because human beings could not be saved by obeying all of the laws of God. Karena perintah-perintah yang benar, yang adil itu ketika datang kepada kita, pertama-tama justru mengkondem dan menyatakan engkau adalah manusia yang tidak berdaya, tidak bisa menyelamatkan dirimu dengan kekuatanmu sendiri. Because the just and fair law, when it came to us, indeed condemns us and shows us that we cannot save ourselves, that we cannot do enough good to receive salvation. Dan Allah itu adalah Allah yang adil, Allah yang kudus, yang tidak mungkin membiarkan dosa dengan begitu saja. And God is a just and holy God, and He cannot allow sin just like that. Dia tidak bisa mengampuni dan menghapus dosa begitu saja, seolah-olah dosa itu tidak berarti apa-apa. He cannot simply forgive and excuse sin as if sin did not matter. Dosa adalah sesuatu yang melawan seluruh daripada diri Allah. Sin is something which opposes everything within God. Dosa adalah melawan segala sesuatu dari diri Allah, bertentangan dengan semua apa yang Tuhan kehendaki. Sin opposes everything within God and everything that God wills. Dan Tuhan sudah menyatakan upah dosa, the wages of sin, upah dosa adalah maut. And God has stated that the wages of sin is death. Dari mulai pertama Tuhan mengatakan kepada Adam dan Hawa, jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat itu, karena pada waktu engkau memakannya, pastilah engkau mati.
From the very beginning, God has said to Adam and Eve, do not eat of the fruit of the tree of the knowledge of good and evil, for the day that you eat of it, you shall surely die. Dan sejak Adam jatuh dalam dosa, maka semua manusia juga ikut berdosa bersama-sama Adam. And since Adam fell into sin, all of humankind fell into sin along with him. Dan itu nyata juga melalui perbuatan manusia. Tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan bahwa aku sudah sungguh-sungguh mentaati Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan seluruh hatiku, seluruh jiwaku, dan seluruh kekuatanku. And this is clear in the actions of mankind. There is not a single one of us who can say, I have obeyed God completely. I have loved God with all of my heart, with all of my soul, and with all of my mind. Kadang-kadang orang mengatakan hukum-hukum perjanjian lama memang sulit, tetapi perintah dalam perjanjian baru lebih mudah karena perintah perjanjian baru adalah bicara tentang kasih. Sometimes people say, oh, the commandments of the Old Testament were more difficult, but the New Testament's ones are easier because they are about love. Padahal saudara sekalian, kalau kita mengetahui seluruh hukum Taurat itu adalah disimpulkan adalah hukum kasih. But in fact, if we talk about the laws, they are summarized as the law of love. Ya, itu mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. That's loving the Lord your God with all of your heart, with all of your soul, and with all of your strength. Dan mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. And loving your neighbor as yourself. Dan tidak ada manusia di dalam dunia ini yang pernah hidupnya sungguh-sungguh mentaati akan hal itu. And there's not a single human being on this planet who has lived their lives according to this law. Karena perintah mengasihi itu sebenarnya jauh lebih sulit sebenarnya kalau kita sungguh-sungguh mengertinya. Because the commandment of love is in fact far more difficult if we really understand it. Siapa di antara manusia dalam dunia ini yang bisa mengatakan, aku sudah mengasihi Tuhan dengan seluruh hatiku, semua jiwaku, semua pikiranku. Kau adalah Tuhan segala-galanya di dalam hidupku. Which person can say, I have truly loved the Lord with my whole heart, with all of my soul, with all of my strength? Kita bisa mengasihi apapun di dalam dunia ini, tetapi tidak ada seorang pun yang pernah mengasihi Allah dengan seluruh hatinya dan seluruh jiwanya. We can love anything in this world, but there's not a single one of us who has loved God with their whole heart and with their whole soul. Saudara sekalian, kadang-kadang manusia di dalam dunia ini itu sangat sulit menerima bahwa Allah itu adalah Allah yang adil sehingga dia harus menghukum dosa. Sometimes human beings on this earth find it difficult to accept that God is just and that he must punish sin. Padahal kalau kita melihat hidup kita di dalam dunia ini, kita sebenarnya semua kita itu ada sense of justice yang tidak bisa dikompromikan. Whereas if we look at our own lives, we all have a sense of justice that we do not want to compromise. Inilah kontradiksi manusia yang berdosa, saudara. This is the contradiction of sinful man. Kalau saudara mengikuti berita beberapa minggu yang lalu itu diputuskan di pengadilan di Belanda. If you follow the news in the past few weeks, there was a law passed in the Netherlands. It's not law, it's judgment ya. Oh, It's judgment, sorry, ya. verdict. Ya, verdict ya. Dan di situ kalau adalah keputusan pengadilan di Belanda yang berkaitan dengan Malaysian Airlines yang jatuh atau ditembak jatuh pada tahun 2014. And this verdict was regards to the Malaysian Airlines, which either fell out of the sky or was shot out of the sky. Dan di situ diputuskan 2 orang tentara Rusia dan juga 1 tentara Ukraina pendukung Rusia yang diputuskan mereka dihukum seumur hidup. And it was decided there that there were 2 Russian gunmen and 1 Ukrainian who supported Russia. They were sentenced to life imprisonment. Dan karena apa yang terjadi dalam 2014 itu Malaysian Airlines dari Amsterdam ingin menuju Kuala Lumpur. Because what happened at that time in 2014 was Malaysian Airlines was flying from Amsterdam to Kuala Lumpur. Dan mereka melewati Ukraina. And they flew past Ukraine. Dan somehow tidak tahu bagaimana kenapa sebabnya akhirnya ditembak jatuh di 30.000 kaki. Tembak jatuh dengan rudal. Hancur berantakan. And it was unclear, but suddenly they were shot down at 30,000 feet in the sky and the plane fell and was destroyed. 298 orang seluruhnya di dalam pesawat itu mati seketika. 298 people, the entire contents of the plane died. Di antaranya 193 orang-orang Belanda.
Among this was 193 Dutch people, 38 orang Australia, 38 Australians, 12 orang Indonesia, 12 Indonesians, dan 43 orang Malaysia. and 43 Malaysians. Dan seluruhnya seketika mati ditembak rudal di atas pesawat 30.000 kaki. And all of them died just like that, shot out of the sky. Dan keputusan ini merupakan hasil penyelidikan yang sangat panjang. And the verdict of this case was the outcome of a very long investigation. Satu penyelidikan yang melelahkan dan juga memakan biaya yang sangat besar. A very long investigation that also used up a lot of money. Saudara bisa bayangkan bukan 30.000 kaki tapi 33.000 kaki di atas permukaan laut itu ditembak, maka puing-puingnya itu tersebar sekitar 50 square kilometer. You can imagine it was shot out of the sky at 33,000 feet. So all of the pieces of the airplane were scattered within 50 kilometers, square Yeah, kilometers. Iya. Dan bagaimana orang-orang itu datang dari Belanda, dari Australia dan sebagainya menyelidiki seluruh hasil puing-puingnya itu ada di mana dan untuk mengetahui apa yang terjadi sesungguhnya. And how all these people from Australia and the Netherlands had to find all of the different plane pieces to try discover what happened. Ini adalah penyelidikan yang memakan waktu 8 tahun This is an investigation which has taken 8 years dan biaya yang sangat besar. and was very expensive. Dan bertahun-tahun sudah pengadilan di Belanda menyelidiki akan hal ini. And it's been many years that this investigation has happened in the Netherlands. Dan beberapa minggu yang lalu akhirnya diketahui bahwa akan ada keputusan, verdict akan hasil dari penyelidikan ini. And a few weeks ago, there was finally a verdict on the outcome of this investigation. Dan keluarga-keluarga 38 orang Australia itu terbang ke Belanda untuk menghadiri akan verdict ini. And the families of the 38 Australians who passed away flew to the Netherlands to attend the hearing. Dan mereka mendengar keputusan pengadilan yang menghukum seumur hidup dan juga mendenda 16 juta euros bagi orang-orang yang melakukan kesalahan ini. And they heard the verdict that sentenced life imprisonment and also a fine of 16 million euro to these perpetrators. Tapi saudara sekalian, yang menarik adalah pengadilan di Belanda dan juga semua orang yang dari Belanda, dari Australia, dari Malaysia yang juga datang, mereka sudah tahu bahwa keputusan ini tidak bisa dilaksanakan. But what was very interesting was that these people who came to the hearing, the Dutch, the Australians, they already knew that the outcome could not be fulfilled. Penyelidikan yang panjang, melelahkan, susah, dan biaya yang sangat besar, mereka ujungnya sudah tahu keputusan ini tidak bisa betul-betul dilaksanakan. This tiring and long investigation, but they already knew that the outcome of this hearing was not something that could be fulfilled. Karena 3 orang itu dilindungi Vladimir Putin. Because these 3 people are protected by Vladimir Putin. Sudah kabur, sudah masuk ke Rusia dan tidak pernah akan dilepas oleh Vladimir Putin. They already ran away, they already absconded to Russia, and Putin was not going to release them. Sehingga menarik bagi kita, menimbulkan satu pertanyaan bagi kita. So it is interesting, it raises a question for us. Mengapa mereka mau melakukan ini semua? Why did they want to do all of these things? Dari awal tentu mereka berusaha menekan dunia internasional, kirim 3 orang itu ke Belanda sehingga mereka bisa dihukum seumur hidup dan membayar denda 16 juta euro. From the beginning, there was international pressure. Send these 3 people to the Netherlands so that they could receive their sentence and be fined 16 million euro. Tapi sekaligus mereka juga tahu tidak mungkin Vladimir Putin melepas 3 orang ini. But they also knew at the same time there is no way Vladimir Putin would release these people. Tapi mengapa mereka tetap melakukan penyelidikan, 8 tahun berjuang, dan pengadilan yang begitu panjang, orang-orang terbang ke Belanda dengan biaya yang begitu mahal, mengapa mereka tetap melakukan itu? But why did they still conduct this long and tiring investigation that cost so much money, and all of these people still flew all the way to the Netherlands to attend the hearing? Alasannya hanya satu, There was only one reason. karena
kebenaran tetap harus dinyatakan. Because the truth still must be declared. Dan yang berkaitan dengan itu adalah keadilan tetap harus ditegakkan. And connected with that is justice still must be served. Mereka datang ke sana untuk mendengar verdict itu, meskipun tidak bisa dilaksanakan, mereka ada sense of release bahwa ya memang inilah yang terjadi, inilah sesungguhnya, dan orang-orang yang bersalah tetap dinyatakan bersalah. They came there still to hear the verdict because they felt relief in their hearts to hear that, yes, this is really what happened and this is the right punishment for the perpetrators. Sehingga mereka ada sense of closure, ada sense of justice terjadi. Meskipun sangat-sangat terbatas, mereka tidak bisa melaksanakan keadilan itu bagi orang yang melaksanakan kejahatan itu. There is a sense of closure and there is a sense of justice, even though they could not carry out the sentence that was deemed appropriate for the crime. Saudara sekalian, tetapi Allah di dalam Alkitab adalah Allah yang tidak punya keadilan dan kuasa yang terbatas seperti pengadilan di Belanda. But God in the Bible is not a God with limited power and justice like the judges in the Netherlands. Dia adalah Allah yang maha kuasa, dia adalah Allah yang maha tahu, dan dia bisa melaksanakan segala sesuatu yang dia ingin lakukan. He's an all-knowing and all-powerful God, and He is able to carry out any verdict that He decides. Dan dia adalah Allah yang adil, dia pasti akan mampu menegakkan keadilan itu tanpa berkompromi sama sekali dengan dosa. And He is a just God. He is able to carry out His justice without compromising fairness. Dia sudah mengatakan, dan dia dari awal sampai akhir terus akan konsisten bahwa upah dosa adalah mati. He has said from the beginning to the end, and He is consistent that the wages of sin is death. Dan keadilan Allah itu akan ditegakkan hanya dengan dua cara. And the justice of God will be upheld in only two ways. Apakah itu akan ditegakkan di dalam setiap manusia yang berdosa, yang layak memang menerima hukuman Allah yang adil itu? Is it going to be carried out in the lives of every single human being who has broken the law of God and deserves to be punished by God? Atau keadilan Allah itu ditegakkan di dalam Kristus yang tidak mengenal dosa, tapi dibuatnya menjadi dosa karena dosa-dosa kita? Or will justice be fulfilled in Jesus Christ, who had no sin but was made sin for us? Sehingga kita yang beriman di dalam Kristus, kita boleh bersembunyi di dalam Kristus yang menanggung akan dosa kita, datang ke dalam dunia, menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. So that we who have faith in Christ can hide in Christ. We can be redeemed by Him and freed from the burden of being under the law. Kita bersyukur bahwa Allah adalah Allah yang penuh adil dan kekudusan, tetapi Dia juga adalah Allah yang penuh kasih dan anugerah. We are grateful that God is a God filled with justice and holiness, but He is also a God full of love. Tanpa mengkompromikan akan keadilan dan kekudusannya, Dia menyatakan kasih-Nya kepada manusia berdosa melalui anaknya yang datang ke dalam dunia menjadi manusia dan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Without compromising His justice and holiness, He in love gave His only Son on the cross to die for our sins, to redeem us for salvation. Dan ini hanya kita terima sebagai anugerah Tuhan dengan iman di dalam Kristus. And we receive this as the grace of God only through Christ. Saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu saya sempat membaca kutipan dari buku Jerry Bridges tentang the grace of God. I read a quote from Jerry Bridges a while ago about the grace of God. Dan saya rasa ini sesuatu yang mengingatkan kita sekali lagi akan sola gratia. I feel like this is something that reminds us of sola gratia. Saya coba baca sekali di dalam bahasa Inggris dan kemudian saya coba jelaskan di dalam bahasa Indonesia. I'll try to read it once in English and then to explain it in Indonesian. Jerry Bridges mengatakan begini, Jerry Bridges says, living by grace instead of by works means you are free from the performance treadmill. It means God has already given you an A when you deserve an F. He has already given you a full day's pay
even though you may have worked for only 1 hour. It means you don't have to perform certain spiritual disciplines to earn God's approval. Jesus Christ has already done that for you. You are loved and accepted by God through the merit of Jesus. And you are blessed by God through the merit of Jesus. Nothing you ever do will cause him to love you any more or any less. He loves you strictly by his grace given to you through Jesus Christ. Hidup dalam anugerah Tuhan dan bukan dengan segala ketaatan dan perbuatan kita, berarti kita bebas daripada performance treadmill. Living in the grace of God and not just through our obedience means that we are freed from the obedience treadmill. Itu berarti Tuhan sudah memberikan kamu nilai A, padahal kita sebenarnya harusnya nilainya F, fail. It means that Christ has already given you the grade A, even though we have already failed. Dia telah memberikan kau gaji yang penuh sepanjang hari, meskipun kau hanya bekerja hanya 1 jam. He has given you a full day's wage, even though you have only worked an hour. Itu berarti engkau tidak perlu melakukan spiritual disciplines untuk mendapatkan akan kasih daripada Tuhan. It means that you do not have to conduct spiritual disciplines in order to gain the love of God. Yesus Kristus telah melakukan itu bagimu. Jesus Christ has done that for you. Engkau dikasihi dan diterima oleh Allah melalui karya Yesus Kristus. You are loved and accepted by God through the work of Jesus Christ. Engkau diberkati oleh Tuhan melalui apa yang telah dikerjakan oleh Yesus. You are blessed by God because of what Christ has done. Tidak ada yang kau bisa lakukan yang membuat dia lebih mengasihi engkau atau membuat dia kurang mengasihi engkau. There is nothing you can do to make him love you more or love you less. Dia mengasihi engkau semata-mata hanya karena anugerahnya diberikan kepadamu melalui Yesus Kristus. He loves you only because of his grace given to you through Jesus Christ. Saudara sekalian, waktu saya membaca bagian ini, kadang-kadang kita perlu sekali lagi mengerti, betulkah hidupku semata-mata karena anugerah Tuhan? My brothers and sisters, when I read this section, I reflect, are our lives truly just because of the grace of God? Kadang-kadang ini sebenarnya sangat sulit kita terima di dalam jiwa kita sebagai manusia yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Sometimes this is a very difficult truth for us to accept as human beings living in this world. Betulkah khususnya kalimat misalnya saya tidak perlu melakukan spiritual disciplines untuk mendapatkan kasih daripada Tuhan? Is it true, especially phrases like, we do not need to do spiritual disciplines to gain God's favor? Kadang-kadang sangat sulit bahkan di dalam jiwa saya waktu membaca bagian ini bergumul di dalam hati kita. Sometimes it is very difficult. When I myself read this, I struggled in my soul. Bahwa kita kadang-kadang, bahkan saya sendiri juga bergumul, kadang-kadang kita rasa kita harus melakukan sesuatu, kita harus berkorban sesuatu, kita harus mendisiplin hidup kita dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan boleh lebih mengasihi saya. I sometimes struggle. We feel that we have to do something, we have to sacrifice something, we have to discipline ourselves more in order to gain the love of God. Saya teringat seorang hamba Tuhan pernah mengatakan demikian. I remember there was a pastor who said this. Kadang-kadang kita juga berdoa kepada Tuhan itu, minta kepada Tuhan seolah-olah kita memaksa untuk Tuhan memberikan apa yang kita mau. Sometimes we pray to God as if we're forcing him to give him something that we want. Dengan sungguh-sungguh, dengan minta, dengan berdoa semalam suntuk, kita seperti memaksa Tuhan dan memasukkan tangan kita ke kantong Tuhan. With earnestness, praying all day and night, it is like we are forcing God and putting our hand into God's pockets. Kita masukkan ke kantong Tuhan, masukkan dan kita ambil dan kita cabut apa yang ada di dalam kantong Tuhan. We put our hand in God's pocket and we pull hard at what we can get. Tetapi kantongnya ternyata kosong. But the pocket turns out to be empty. Karena semuanya telah diberikan kepada kita. Because it has already been given to us. Semua yang paling penting, yang paling berharga telah diberikan kepada kita. Everything that is the most important and most valuable has already been given to us. Tanpa kita berbuat apapun. Without us doing anything. Ini semata-mata karena anugerah Tuhan. Only because of the grace of God.
Seperti salah satu kemarin pemuda kita, Sola Gratia. As one of our young people yesterday wearing Sola Gratia. Biarlah kita sungguh-sungguh mengerti akan anugerah Tuhan yang besar ini. Let us truly understand the great grace of God. Tanpa apapun yang kita lakukan, Kristus telah datang ke dalam dunia menjadi manusia. Without us doing anything, Jesus Christ has come to earth for mankind. Tanpa apapun yang kita lakukan, dia telah taat sampai mati di atas kayu salib. Without anything that we have done, he has been obedient to the point of death on the cross. Dia telah diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, yaitu kita semua, supaya kita diterima menjadi anak. He was sent to redeem those who are under the law, that is all of us, so that we could be accepted as sons of God. Saudara sekalian mengerti bagian ini, kita kadang-kadang langsung mencoba menjaga supaya kita tidak jatuh kepada antinomianism. Sometimes as we read this section, we immediately go on guard to not be antinomianism. Kita langsung mengatakan, tapi bukankah kalau ketika kita menjadi anak Tuhan, kita harus melakukan apa yang benar, apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus hidup menyatakan apa yang menyenangkan Tuhan. We say as children of God, should we not obey God and do these right things in order to please God? Kita khawatir kalau kita menekankan bahwa hidup kita sebagai anak-anak Tuhan adalah sola gratia. We are worried that if our lives in Christ are sola gratia, Maka kita khawatir orang-orang akan berpikir bahwa kalau gitu kita boleh hidup sesuai dengan keinginan saya saja, bukan? we worry that people would think that, oh, that means I can just live according to my own will. Sudah sekali kalau orang yang mengatakan demikian sebenarnya adalah orang yang betul-betul tidak pernah mengerti akan anugerah Tuhan. The people who say this, they demonstrate they are people who have never truly understood the grace of God. Itu persis yang Tuhan Yesus katakan orang yang sudah diampuni 10.000 talenta. It's just like what Jesus said, there's someone who's been forgiven 10,000 talents. Yaitu 60 juta dinar. That is 60 million dinar. Dan dia keluar menemui temannya yang berhutang hanya 100 dinar. And he goes out and he finds his friend who only owes him 100 dinars. Perbandingannya adalah 100 dinar dengan 60 juta dinar. So the comparison is 100 dinars to 60 million dinars. Dia yang sudah diampuni 60 juta dinar. Dia memaksa temannya yang berhutang 100 dinar itu harus bayar kepada saya 100 dinar itu. He who has been forgiven 60 million dinar goes to find his friend and demands that this friend pays him back 100 dinars. Maka raja yang sudah mengampuni sangat marah dan akan menghukum orang itu karena orang itu tidak pernah betul-betul menerima dan mengerti akan anugerah Tuhan yang begitu besar. And so the king who hears of this is angry and punishes this man because he has not truly understood forgiveness and the meaning of grace of God. Kalau kita mengerti akan anugerah Tuhan yang begitu besar itu, yang tanpa kita berbuat apapun, yang kita seharusnya fail, tapi Tuhan sudah memberikan kita nilai A di dalam Kristus, hanya karena karya Kristus, maka itu pasti akan mengubah hati kita. If we understand the grace of God who gives us an A even though we are actually an F, then we would truly understand that this is the grace of God only given to us through Jesus Christ. Saudara sekalian, karena itu saya akan tutup dengan memberi satu contoh di dalam Perjanjian Lama bagaimana sesungguhnya anugerah Tuhan, sola gratia itu sesungguhnya harus menjadi nyata di dalam hidup kita. I'll give you an example from the book of Genesis as to how sola gratia must be demonstrated in our lives. Bukan perbuatan kita, ketaatan kita, bukan supaya Tuhan lebih mengasihi kita. Our works are not so that God would love us more. Dia telah mengasihi kita dengan begitu besar, terbesar kasih itu. Natal, Kristus datang ke dalam dunia. He has loved us with great love. The greatest love at Christmas, Jesus Christ came down to earth. Dia tidak bisa mengasihi kita lebih lagi
karena dia telah memberikan anaknya yang tunggal bagi kita. He cannot love us anymore because he's already given us his only son. Roma pasal 8 mengatakan dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang telah menyerahkannya bagi kita. Bagaimana mungkin dia tidak menyerahkan segala sesuatu bagi kita bersama-sama dengan dia. Romans chapter 8 says, He who did not give up his own son but gave him up for us all, how will he not also with him give us all things? Seorang pengkhotbah mengatakan itu seperti ayah kita telah memberikan kita Ferrari. A preacher says it is like our father giving us a Ferrari. Dan kemudian kita bilang kepada ayah kita, And then we say to our father, Pak, kamu sudah berikan Ferrari, saya minta juga koinnya dong untuk saya boleh parkir Ferrari itu di city. oh, Dad, you've given me a Ferrari. Why do you give me the key so I can park the car in the city? Dia telah memberikan Ferrari kepadamu. Bagaimana mungkin dia tidak memberikan segala sesuatu yang kamu butuhkan? He's already given you a Ferrari. Why would he not give you everything that you need? Yang kamu butuhkan untuk melayani dia, untuk hidup memuliakan dia, untuk hidup melakukan kehendaknya. That you need to serve him, that you need to glorify him and to do all of his will. Segala sesuatu yang kamu butuhkan untuk hidup mengalami hidup yang berkelimpahan di dalam Kristus. Everything that you need to have an abundant life in Christ. Mari kita lihat bagaimana kita boleh mengalami itu melalui hidup daripada Yakub. Let us look at how we can experience this through the life of Jacob. Saya akan menceritakan bagi saudara, nanti saudara di rumah boleh membaca kembali akan kisah daripada Yakub. I will tell you the story. When you go home today, you can read the story of Jacob for yourself, Khususnya Yakub di dalam masa tuanya. especially Jacob in his old age. Kita mengetahui Yakub adalah memiliki 12 anak laki-laki We know that Jacob had 12 sons, dan dia mengasihi atau paling mengasihi anaknya yang dilahirkan oleh Rachel yang dia sangat kasihi. but he loves his son who was born from Rachel the most. Dan itu adalah anaknya yang bernama Yusuf dan Benyamin. That is his sons called Joseph and Benjamin. Dan kita tahu kasih yang favoritism ini membuat masalah di dalam anak-anaknya. We know this love with favoritism caused many problems among his children. Sehingga Yusuf itu khususnya sangat dibenci oleh 10 saudaranya yang lain. So that Joseph especially was hated by his other brothers Karena dia lebih dikasihi daripada mereka semua. because he was loved more than they were. Dan lebih lagi Yusuf mengatakan juga di dalam kesombongannya bahwa aku bermimpi semua kamu menyembah kepada saya. And moreover, Joseph told them that, in my dream I saw that you were all worshipping me. Membuat mereka lebih marah lagi. Caused them to become even more angry. Sehingga akhirnya kita tahu Yusuf hampir dibunuh tetapi akhirnya dijual dan dibawa ke Mesir. And at the end we know that Joseph was nearly killed, but then he was sent off to Egypt as a slave. Dan itu menghancurkan hati ayahnya. That destroyed his father's heart. Anak yang paling dia kasihi sekarang, dia pikir sudah mati karena saudara-saudaranya itu mengatakan dia diterkam binatang buas, mati. The son who he loves the most, he thought had died because his brothers told him that he had been murdered by a wild animal. Tetapi kita tahu Yusuf akhirnya singkat cerita menjadi Perdana Menteri di Mesir. We know that Joseph then became prime minister of Egypt. Kuasanya hanya di bawah Firaun, Raja Mesir. He was second only to Pharaoh. Akhirnya dia menjadi Perdana Menteri karena dia berhasil menafsirkan mimpi daripada Raja. And he became a prime minister because he interpreted the meaning of the Pharaoh's dreams. Sehingga Mesir itu di dalam masa yang berkelimpahan, masa yang subur, masa yang banyak hasil daripada pertanian itu mengumpulkan selama 7 tahun. Begitu banyak makanan karena akan ada masa 7 tahun paceklik. And Egypt in the 7 years of plenty, of fertility, they stored up all of their crops so that they would be ready for 7 years of terrible famine. Dan ketika masa paceklik atau kelaparan itu tiba, maka Mesir memiliki begitu banyak makanan yang berlimpah-limpah. And when this time of famine came, Egypt had abundant food. Sementara daerah-daerah sekitarnya kelaparan, termasuk Kanaan, di mana Yakub dengan anak-anaknya tinggal di sana. Whereas the areas around them were famished, including Canaan, where Jacob was living. Dan disitulah kemudian
10 saudara Yusuf itu pergi ke Mesir karena mereka mendengar di Mesir banyak makanan. And so Joseph's 10 brothers traveled to Egypt because they heard that in Egypt there was much food. Dan mereka kemudian bertemu Yusuf meskipun mereka tidak tahu itu adalah Yusuf. And then they met Joseph, even though they did not recognize that this was Joseph. Yusuf yang mengetahui ini saudara-saudaranya But Joseph recognized his brothers. dan mulai membuat strategi melakukan sesuatu kepada mereka. And began to strategize what he was going to do with them. Engkau datang ke sini dari jauh, pasti engkau ingin mematai-matai negara ini, bukan? You've come here from afar, you must be spies, are you not? Mereka mengatakan, tidak, kami dari tempat yang jauh kelaparan, kami hanya membawa akan uang-uang untuk membeli makanan yang ada di Mesir ini. No, we have come from a far place. We are hungry and in famine, and we've only brought money to buy your food. Apakah kamu masih ada keluarga yang kamu tinggal di Kanaan? Have you got family who you've left in Canaan? Apakah kamu masih punya ayah yang hidup di Kanaan? Do you have a father who is still alive in Canaan? Mereka mengatakan, iya, kami masih punya ayah yang sedang menunggu kami sedang kelaparan di sana. Yes, we have a father who is waiting for us, who is hungry. Apakah kamu masih punya saudaramu yang kau tinggal di Kanaan? Have you got brothers that you have left behind in Canaan? Ya, kami masih punya saudara kami yang paling kecil, Benyamin, yang kami tinggal di Kanaan. Yes, we have our youngest brother, Benjamin. We have left him in Canaan. Oh, pasti kamu menipu itu semua. Kamu ke sini ingin memata-matai dan ingin menyerang kami. Oh, you must be deceiving us. You must be spies wanting to look at the riches of Egypt. Tidak, kami bersungguh-sungguh. Kami hanya ingin membeli makanan untuk keluarga kami yang kelaparan di Kanaan. No, truly, we are only wanting to buy money for our starving family in Canaan. Maka Yusuf bikin strategi, oke, kalau apa yang kamu katakan itu benar, maka aku tahan salah seorang saudaramu, Simeon aku tahan. Dan kamu pulang, kamu bawa akan adikmu yang paling kecil itu, dan kalau bawa ke sini, maka aku akan tahu bahwa apa yang kamu katakan itu benar. And so Joseph devised a plan. So he said, I will keep one of your brothers, Simeon, here. I will allow you to travel back to your land, but you must bring back your youngest brother, Benjamin. It is only then that I will believe you. Mereka tidak ada yang mereka bisa lakukan lagi. There was nothing else they could do. Mereka dikasih semua kebutuhan yang mereka bawa, gandum-gandum makanan yang mereka perlukan. They were given all of the grain and all of their needs were provided for. Tetapi Simeon ditahan di Mesir. But Simeon was held back in Egypt. Dan mereka pulang dengan mixed feeling. And they went home with mixed feelings. Di satu sisi bersuka cita karena mereka bisa bertahan hidup dengan makanan yang cukup banyak. On one hand, they were happy because they were able to continue living with this food they received. Tapi mereka khawatir bagaimana mereka menghadapi akan ayah mereka. But they were worried, how were they going to face their father? Maka ketika mereka tiba di rumah mereka, hati Yakub sangat-sangat susah. And when they arrived home, Jacob's heart was burdened. Bagaimana mungkin engkau membiarkan salah satu adikmu kembali ditahan di Mesir? How could you allow one of your brothers to be held back in Mengapa Egypt? engkau juga kasih tahu bahwa engkau masih ada adikmu yang masih kecil di sini? Why did you tell them that you have another younger brother still here? Karena Yakub setelah Yusuf mati, maka anak yang paling dia kasihi adalah Benyamin. Because after Joseph died, his favorite son became Benjamin. Benyamin adalah satu-satunya sekarang anak yang dia paling kasihi. And Benjamin was now his only most beloved son. Tidak boleh engkau membawa Benyamin. You can't take Benjamin. Kalau Benyamin kau bawa dan dia tidak pulang, aku akan merana sampai mati. If Benjamin goes and doesn't come back, I will be mourning until I'm dead. Dan saudara sekalian, maka mereka tidak berani ngomong lagi kepada Yakub, ayahnya, untuk membawa Benyamin ke Mesir. And so they did not speak to Jacob again about bringing Benjamin to Egypt. Tetapi hari demi hari mereka makan makanan yang sudah mereka bawa. But day by day they ate the food that they had gained. Maka makanan itu makin hari makin menipis, makin hari makin tinggal sedikit, makin hari tinggal sedikit, tinggal mungkin beberapa hari saja. And their food decreased, became less and less day by day. Maka Yakub bicara kepada anak-anaknya, kembalilah, pergilah di Mesir, beli lagi banyak segala uang yang kita miliki, beli lagi makanan yang sudah hampir habis ini. And Jacob said, go back to Egypt, take all the money that we have and get more food from Egypt. Tetapi Yehuda mengatakan, But Judah said,
Kami tidak akan pergi ke Mesir, We will not go to Egypt kecuali kami membawa Benyamin bersama-sama dengan kami. unless we bring Benjamin with us. Karena penguasa di situ dengan jelas-jelas berkali-kali ngomong kepada kita, Because the ruler there has clearly said to us multiple times, kalau engkau tidak bawa adikmu yang paling kecil itu kemari, if you do not bring your youngest brother, kamu tidak akan melihat mukaku lagi. you will never see my face again. Kamu tidak akan menerima anugerah, tapi engkau justru akan dihukum semuanya. You will not receive grace, but you will all be punished. Karena terbukti bahwa engkau memang mata-mata datang untuk mengintai bangsa kami. Because it is proven that you are spies just that have come to spy out our land. Maka Yakub dalam keadaan yang sangat susah. And so Jacob was in a difficult position. Kalau dia tidak membiarkan Benyamin pergi, maka mereka mungkin beberapa hari lagi akan kelaparan dan mati. If they did not let Benjamin go, they might die in a Tapi few kalau years. dia membiarkan Benyamin dibawa oleh saudara-saudaranya ini, dia sudah sense ada something wrong yang mereka lakukan kepada Yusuf sebelumnya. But if they take away Benjamin, Jacob already sensed that they had done something wrong to Joseph previously. Dan kalau Benyamin pergi, ada kemungkinan dia tidak akan kembali lagi. And if Benjamin went, there was a chance that they would not return. Maka dia hidupnya akan sedih, merana, sampai mati. Kehilangan 2 anaknya yang dia sangat kasih. And he would die sorrowfully in mourning as he has lost 2 of his favorite sons. Inilah ujian di dalam hidup Yakub. This is a trial in the life of Jacob. Tapi setelah dia terus berpikir, bergumul mengenai hal ini, But as he continued to struggle about this, maka anugerah Tuhan bekerja di dalam hati daripada Yakub. the grace of God worked in Jacob's heart. Dan dia kemudian mengatakan satu kalimat di dalam Kejadian 43 ayat yang ke-13. And he said a Ayat. phrase in Genesis chapter 43, verse 13. Verse 14. Oh, 14. Iya. Yeah. Dia mengatakan demikian. He said this, Allah yang maha kuasa kiranya membuat orang itu penguasa di Mesir itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu, Simeon yang ditahan, beserta Benyamin yang dia relakan untuk pergi. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan. May God Almighty grant you mercy before the man, the Egyptian, that he may send back your other brother Simeon and Benjamin. And as for me, I am bereaved of my children. I am bereaved. Saudara sekalian, kalimat ini menjadi turning point di dalam hidup Yakub. The sentence was a turning point in Jacob's life. Dia sekarang akhirnya rela melepaskan satu-satunya anak yang dia tinggal, yang dia sangat kasihi. He was now finally willing to release his only son who he loved Untuk menyelamatkan seluruh keluarganya. in order to save his family. Dan saudara melihat kemudian apa yang terjadi di dalam hidup Yakub. And then later you'll see what happens in Jacob's life. Ketika dia akhirnya menyerahkan akan Benyamin, anaknya yang dia sangat kasih itu. When he finally released his most beloved son, Benjamin. Yakub yang sudah berumur 130 tahun itu. Jacob, who is 130 years old. Dan ini adalah satu tindakan yang sangat sulit bagi Yakub. And this is an action which is very difficult for Jacob. Dia sudah kehilangan anaknya yang dia sangat kasih, Yusuf. He had lost his beloved son. Dan sekarang dia harus kehilangan, tanda kutip, melepaskan anaknya yang satu-satunya yang masih sisa di dalam hidupnya. That is Joseph. And now he has to so-called release the only son left in his life, Benjamin. Dan ini adalah peristiwa ini kira-kira sudah 20 tahun ketika dia kehilangan Yusuf. This event happened around 20 years after he had lost Joseph. Dan dia sudah berumur 130 tahun. And he was already 130 years old. Tetapi Yakub yang sudah tua itu pun masih harus belajar bagaimana melepaskan sesuatu yang paling berharga di dalam hidupnya. But Jacob, who was already so old, still had to learn how to give up the most precious thing in his life. Sesuatu yang selama ini dia pegang lebih berharga daripada Tuhan dan kehendaknya.
something that up until now he had clung on to as more important than God and his will. Dan Tuhan ingin kita juga melakukan itu dalam hidup kita. And God also desires for us to do that in our lives. Bukan supaya dia lebih mengasihi kita. Not so that we love him more. Bukan supaya Allah lebih mengasihi kita. Not so that God would love us more. Tetapi karena Tuhan sudah menyerahkan hal yang terbaik, anaknya yang tunggal bagi kita. Because God has already given his best, his only son for us. Dan kalau kita mengerti akan anugerahnya yang begitu besar itu, And if we understand his great grace, itulah respons yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. that is the response that God desires in our lives. Respon yang mengutamakan Tuhan, mengasihi Tuhan, menghargai Tuhan lebih daripada segala-galanya. A response that prioritizes God, puts God first, and sees God as more desirable than anything else. Karena memang Tuhan menciptakan kita untuk hal itu. Because God has indeed created us for this purpose. Untuk menciptakan kita untuk dirinya sendiri. Sehingga dia yang paling utama, yang terutama di dalam hidup kita. He created us for himself, so that he is the most primary thing in our lives. Dan kita akan melihat juga dalam hidup Yakub ketika kita melakukan itu bukan hanya menyenangkan dan memuliakan Tuhan. We see in Jacob's lives that this not only pleases and glorifies God, Tetapi kita akan mengalami hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan. but we will experience an abundant life in God. Yakub sampai umur 130 tahun, dia masih harus belajar kebenaran yang penting ini. Jacob still had to learn this important truth even at 130 years old. Yusuf, anaknya itu sudah belajar sejak dia masih muda. Joseph, his son, had learnt this from the time he was young. Dari umur 17 tahun, kira-kira umur 17 tahun ketika dia digoda oleh istri Potifar, dia menolak dan terus menolak dan mengatakan bagaimana aku bisa melakukan hal yang jahat ini dan berbuat dosa kepada Allah. From the time he was 17 years old, he was about 17 when he was tempted by Potiphar's wife. He rejected her and said, "How could I do such an evil thing in the sight of God?" Artinya semakin muda kita memegang akan kebenaran ini, semakin baik. It means that the more easily we hang on to this truth, the better it is. Tuhan memimpin hidup Yusuf terus sepanjang hidupnya. God led Joseph in his life. Bukan tanpa kesulitan, bukan tanpa pergumulan, tetapi di tengah segala kesulitan dan pergumulan itu, Tuhan beserta Yusuf. Tuhan beserta Yusuf. Tuhan beserta Yusuf. Not without difficulties, not without struggles, but through it all, God's presence was with Joseph. Pemuda-pemuda di sini, semakin muda engkau mengenal Tuhan, itu semakin baik. Young people here, the younger you are when you know the Lord, the better it is. Tetapi bagi kita yang sudah lebih tua, Tuhan tidak juga meninggalkan kita. But for those of us who are older, God, the Lord has not left us. Masih belum terlambat ketika masih ada hidup di dalam nafas kita. Maka Tuhan akan terus membentuk kita, mengutamakan Dia, mengasihi Dia dengan seluruh hati dan jiwa kita. It is not too late as long as there is still breath within us. God still gives us an opportunity to put him first, to make him the priority in our lives. Dan kita melihat dalam akhir hidup, cerita selanjutnya daripada hidup Yakub. And we see the next phase of Jacob's life. Ketika dia akhirnya melepaskan dengan rela, Benyamin boleh pergi. After he released Benjamin willingly to go, Dia tidak pegang dengan erat-erat Benyamin itu. he did not hold onto Benjamin tightly. Kita tahu cerita selanjutnya. We know the following story. Dia bukan hanya mendapatkan Benyamin kembali, He not only gained Benjamin back, tetapi dia mendapatkan Yusuf kembali. but he also gained Joseph back. Saudara sekalian, biarlah ini menjadi dorongan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. May this be an encouragement for us as children of God. Dalam Natal kali ini, di dalam Natal yang kita akan rayakan lagi di dalam hari-hari ke depan, May during this Christmas and the Christmas that is coming up in the days ahead, biarlah kita sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. we truly put God first and love him above all things. Kalau kita nanti akan pulang ke Indonesia ataupun ke negara-negara lain di dalam liburan ini, If we go back to Indonesia or other countries during this holiday season, biarlah menjadi kesempatan kita boleh menjadi saksi Kristus bagi saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita yang belum mengenal Tuhan. may we be witnesses for God amongst our family who do not know him. Salah satu jemaat kita
yang dibaptis beberapa bulan yang lalu, One of our congregants who was baptized a few months ago, yaitu seorang wanita berasal dari Taiwan, that is a woman who was from Taiwan. dan dia baru sungguh-sungguh percaya beriman ketika dia datang ke Melbourne di awal tahun, And she only truly believed and had faith when she came to Melbourne at the start of the year. dan dia bertumbuh dan mengikuti kelas katekisasi dan kemudian dibaptis bulan lalu. And she grew, she went to the catechism class and was baptized last month. Dan dia akan pulang liburan. Dia sudah pulang ke Taipei, Taiwan, beberapa hari yang lalu. As she'll return for a holiday, she has gone back to Taipei a few days ago. Dan keluarganya belum percaya kepada Tuhan. And her family do not know God. Dan saya kasih tahu kepada dia, tanggal 19 Desember, Pak Tong akan datang ke Taipei. And I told him on the 19th of December, Pastor Tong will come to Taipei. Selain Pak Tong akan keliling Indonesia, dia juga akan ke beberapa negara, Singapura, Malaysia, mungkin dan juga Taiwan. Amongst all the different Indonesian cities, he's also going to a few overseas, so maybe Taipei and maybe Hong Kong and Malaysia. Dan saya kirim detailnya kepada dia. And I sent her the details. Terus dia bilang, iya, saya akan bawa orang tua saya untuk mendengar Injil di KKR Pendeta Stephen Tong. She said, yes, I will bring my parents to hear the word of God at this gospel rally. Inilah menjadi kesempatan bagi kita dalam liburan, dalam suasana yang berbeda. Biarlah kita juga pikirkan dan doakan saudara-saudara, teman-teman, keluarga kita yang belum mengenal Tuhan. This is an opportunity for us during this holiday season, which is different, to pray for our family and our friends who do not know the Lord. Mengutamakan Tuhan di dalam seluruh waktu hidup kita. Let's prioritize God in everything in our lives. Dan kita akan mengalami hidup yang sesungguhnya yang Tuhan sediakan bagi anak-anak. And we'll experience the true life that God has in store for his children. Mengutamakan Tuhan lebih dari segala-galanya. Prioritizing God above everything. Karena dia terlebih dahulu telah menyerahkan anaknya yang tunggal bagi kita sekalian. Because he has firstly given his only son for us. Biarlah ketika kita menerima roti dan cawan hari ini, As we accept the bread and the cup this morning, kita diingatkan akan kebenaran ini. let us be reminded of this truth. Kita bersyukur kepada Tuhan. Let us give thanks to God. Injil Yesus Kristus yang bukan hanya kita dengar dengan telinga kita, The gospel of Christ that we not only hear with our ears, tapi juga kita boleh lihat dengan mata kita. but we can also see with our eyes. Tubuhnya yang diserahkan bagi kita. His body that was delivered for us. Darahnya yang dicurahkan bagi kita. His blood that was shed for us. Dan juga Injil yang juga kita bukan hanya bisa lihat, tetapi juga kita bisa cicipi, kita bisa rasakan dengan lidah kita. And the gospel that we not only see, but that we can taste with our tongues. Tubuh Kristus yang telah dipecahkan bagi kita. The body of Christ which has been broken for us. Dan darahnya yang telah dicurahkan untuk mengampuni dosa kita. And his blood which has been shed for the forgiveness of sins. Mari dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan, kita menghampiri meja Tuhan. Let us with grateful hearts come to the Lord's table Dan juga menyerahkan hidup kita sekali lagi ke dalam tangan Tuhan. and deliver our lives once again into the Lord's hands. Menyerahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. That we present our bodies as a living sacrifice, holy and acceptable unto God. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Lord, we are grateful for your grace. Engkau Allah yang besar dan maha kudus. You are Almighty God and all holy. Bagaimana kami boleh menghampiri Engkau ya Tuhan? How can we draw near to you? Kami bersyukur dan berterima kasih We give thanks and we are grateful karena Engkau sudah memberikan jalan untuk menghampiri Engkau. because you have given us a way to draw near to you. Jalan yang begitu sangat mahal. A way that is so expensive. Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal. You gave your only son. Terima kasih Tuhan. Thank you, God. Seumur hidup kami pun di dunia ini mengucapkan terima kasih tidak mungkin cukup Tuhan. It is not enough even if we said thank you for our entire lives on this earth. Hanya anugerah-Mu saja yang boleh menggenapi seluruh rencana-Mu. It is only your grace that can fulfill your will. Dan biarlah tetap kami ingat Tuhan akan kematian anak-Mu And may we still remember the death of your son untuk menebus dosa kami. to redeem us of our sins. Dan pada saat ini kami
memperingati hari kelahiran anak-Mu. And today we commemorate the birth of your Son. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. We give thanks and we praise you. Tolong hidup kami dalam dunia ini untuk terus mengabarkan kebenaran-Mu ya Tuhan. Help us to continually preach your truth in our lives. Dan boleh bersaksi bagi orang sekitar kami. And may we continue being a witness to those around us. Terima kasih Tuhan untuk kebaktian yang indah ini. Thank you, Father, for this beautiful service. Dalam nama anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus kami berdoa. In the name of your Son, Jesus Christ. Amen. Amin. Amin.